صاحب الفضيلة أستاذنا في المادة القرآن والتجويد فضيلة الأستاذ داود لintang أصحابي الطلاب وأصحابتي الطالبات المحبوبون والمحبوبات الفضلاء والفضلات الكرماء والكرمات رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa huwa shifaa'un rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قبل بداية الكلام نحن نقول شكرا جزيلا وجزاك الله خير إلى فضيلة الأستاذ داود لintang الذي قد أعطانا الفرصة الرائعة حتى نستطيع بها نتكلم بين لديكم جميعا. وقبل ما نستمر إلى البحث اسمحوا لنا أن نعرف أعضاءنا. المتكلم الأول يعني الأخ جميل الدين. المتكلم الثاني أنا بنفسي محمد رفيق فضيلة. المتكلمة الثانية الأخ يوليا. والمتكلم الآخر الأخ ريا أزكى. وإن شاء الله في هذه الفرصة سنشرح لكم جميعا البحث عن أحكام تاء التانيث. طيب سنبدأ. فحسب من المتكلم الأول يعني الأخ جميل الدين الوقت إياه. Baik, syukran al-wasid fi hadal waqtihi. Ana min bahasil ta'rifu ta'tanis. Ta'tanis huwa hiya ta'u allati tadullu 'alal muannas wa tatashilu bi akhiril fi'li idza kana al-fa'ilu muannasa nahu wa azlifatil jannah. Suratul Qaf. Di sini disebutkan bahwasanya pengertian tak tanis itu adalah tak yang menunjukkan kepada muannas. Jadi tak tanis itu adalah tak yang menunjukkan kepada muannas. Jadi tidak akan mungkin tak itu menunjukkan kepada mudzakkar. Jadi tak itu pasti menunjukkan kepada muannas tak tanis itu. Wa tatashilu bi akhiril fi'li. Yang terdapat atau yang bersambung di akhiril fi'li, di akhir kalimat fi'il. Idza kana fa'ilu, di mana kalimat fa'ilnya itu muannasan, terbukti muannas. Nahu seperti di dalam contoh Al-Qur'an, wa azlifatil jannah. Nah, di sini terdapat fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah, karena di sini terdapat fi'il dan fa'il. Fi'ilnya itu azlifati, sedangkan yang menjadi fa'ilnya itu adalah al-jannatu. Lafaz al-jannatu di sini adalah menggunakan ta tanis. Karena apa? Karena fi'ilnya di sini menggunakan ta tanis juga. Uzlifatil jannatu. Maka lafaz jannatu ini ditambahkan ta tanis di akhirnya. Nah, au takunu fi akhiril ismi, atau terdapat di dalam akhir kalimat isim, seperti contoh maghfiratun. Itu lafaz maghfiratun atau lafaz rahmatun. Nah, itu merupakan singkatnya dari pengertian tak tanis. Pokoknya singkatnya tak tanis adalah tak yang menunjukkan terhadap muannas yang terdapat di dalam kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, kan tetapi di sini ada perbedaan. Kalau di dalam kalimat fi'il itu taknya itu
dituliskan seperti ini. Jadi ta'nya itu dituliskan seperti ini. Nah, tak biasa yang disebut ta tanis. Akan tetapi jikalau ta'nya itu terdapat di dalam kalimat isim, contoh seperti di sini maghfiratun, rahmatun atau jannatun, maka dituliskannya seperti ini. Nah, ini menunjukkan kalau di kita sering disebut ta'nya itu tak marbutoh. Tak marbutoh itu sama, tak tanis juga, cuman beda bentuknya. Kalau tak tanis yang asli itu terdapat dalam kalimat fi'il, kalau tak tanis yang marbutohnya itu terdapat di dalam kalimat isim. Nah, untuk selanjutnya, hukmiha fil wasli ini, hukmiha fil wasli wal waqfi. Hukum mewasolkan serta mewakofkan tak tanis. Di sini terdapat dua hukum. Yang pertama bisa diwasolkan, yang kedua bisa diwakofkan. Diwasolkan itu disambungkan, wakof itu artinya bisa berhenti. Yang pertama, hukmuha indal wasli. Hukum apabila hukumnya itu diwasolkan. Annaha takurru abalatiha abalata sawaun kanat marsumatun bitai au bilhai. Jadi maksudnya itu tak tanis, ketika tak tanis itu membacanya harus terbukti menetapkan menggunakan tak atau ha. Nah, ketika kita membaca tak tanis, terus kita membacanya itu diwasolkan, maka boleh tak tanis tersebut dibaca tak atau digantikan dengan ha. Contoh seperti ini. Seperti di dalam lafaz kalimat wa, kalau kita dibacanya diwasolkan ya, wa azlifatil jannah. Nah, wa azli fatil jannah itu diwasolkan. Bisa juga diganti tanya itu dengan ha. Wa azli fahil jannah. Akan tetapi kalau misalkan mau digantikan dengan ha, tanya itu harus terbentuk dari tak marbutoh. Jangan terbentuk dari tak tanis biasa. Nah, itu akan ketemu di hukum yang kedua. Sedangkan hukmuha fil waqaf, kalau hukumnya waqaf, bihasbi rismuha fil mushaf fama rismun minha bilha'i yukifu alaihi bilha. Nah, dengan gambaran dalam mushaf Al-Quran ini, jikalau ada gambaran di dalam mushaf Al-Quran, maka ketika kita membaca tak tanis itu diwakafkan, ketika ketika huruf akhirnya itu tak yang terdapat di dalam fi'il seperti ini gitu, maka dibacanya itu harus sama mengikuti taknya seperti ini. Nah, contoh di sini apabila kita diwakafkan ya, wa azlifat, maka dibacanya itu wa azlifat, jangan digantikan kepada ha. Berbeda lagi kalau misalkan apa? Kalau misalkan ujungnya itu kalau kita diwakafkan tapi ujungnya terdapat taknya tak marbutoh. Nah, maka kalau misalkan terbukti taknya tak marbutoh, maka bisa digantikan kepada ha. Bukan bisa lagi, maka di dalam sebagian pendapat para ulama bahwasanya itu wajib digantikan kepada ha kalau ujungnya itu taknya itu jenis tak marbutoh. Maka kalau misal kita wakafkan yang ujungnya tak marbutoh, maka dibaca wa azlifatil jannah. Jangan membaca wa azlifatil jannah. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya itu terdapat dua, bisa wasol dan bisa wakaf. Nah, ya yumkin bihadam ini saubayinu lakum fi ta'rifi ta'tanis. Syukran katsiran. Saya kembalikan kepada moderator. طيب شكرا جزيلا وجزاك الله خير إلى الأخ جميل الدين على حسن تقديمه. والآن نحن إلى المتكلم الثاني يعني أنا بنفسي.
طيب. والآن أشرح لكم القسم الأول، يعني المتفق على قراءته بالإفراد. طيب، وهذا القسم اتفق فيه علماء القراءات على قراءته بالإفراد، وهو 13 kalimat. Nah, jadi di bagian yang pertama ini adalah bagian di mana para ulama itu bersepakat, jadi berittifak untuk membacanya dalam bentuk tunggal atau bentuk mufrad. Dan tak tanis yang dibaca dalam bentuk mufrad ini terdapat pada 13 kata di dalam Al-Quran. Wahia ni'matun, rahmatun, imra'atun, sanatun, la'natun, maksiyatun, baqiyatun, kalimatun, quratun, fataratun, syajaratun, jannatun, wa ibnatun. Walil kalimatil ula, yakni rahmatun, taqa'u kalimatun rahmatun bitta'il maftuhati fil Qur'an fi sab'ati mawadhi. Al-awwal fi qawlihi ta'ala fi suratil Baqarah al-ayah mi'atani wa thamaniyata asyar yarjuna rahmatallah. Wa athani fi qawlihi ta'ala fi suratil A'raf inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Wa thanith fi qawlihi ta'ala fi surati Hud rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt. Wa ar-rabi fi surati Maryam dzikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Al-khamis fi surati Rum fanzur ila athari rahmatullah. Wasadis fi surati Az-Zuhruf ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Wasabi' fi surah Az-Zuhruf fi ayah thaniyata wa thalathun wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wa walil kalimat ats-tsaniyah yani ni'matun taqau kalimatun ni'matun bitta'il maftuh di fil Qur'anil Karim fi 11 mawdi'an wa hiya al-awwal fi surah Al-Imran wa dhkuru ni'matullahi 'alaikum. Ats-tsani fi suratil Baqarah wa dhkuru ni'matullahi 'alaikum. Ats-tsalits fi surah Al-Imran ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ar-rabi fi suratil Maidah alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Al-khamis fi surah Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. As-sadis fi surah Ibrahim wa bi ni'matillahi hum yakfurun. As-sabi' fi suratin Nahl ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. As-samin fi suratin Nahl aydan yakni fil ayah 83 washkuru ni'matallah. Wa as-samin fi suratin Nahl aydan fil ayah 117 alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Wa al-ashir fi surah fil ayah alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Wa al-ashir fil ayah ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Al-hadiyat asyar fil ayah fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Walil kalimati as-salisa yani imra'atun taqa'u kalimat imra'atun al-maftuha fi sab'ati mawadhi fil Qur'anil Karim wa hiya fil ayah
الأول في الآية إذ قالت امرأة عمران يعني في سورة لقمان. والثاني في سورة فاتر قالت امرأة العزيز. والثالث في سورة التور وقالت امرأة فرعون. الرابع في سورة الإمران امرأة العزيز تراود فتاها. الخامس في سورة يوسف امرأة نوح. السادس في سورة القصص وامرأة لوط. السابع في سورة يوسف امرأة فرعون. الثامن في سورة التحريم وغير ذلك. وللكلمة الرابعة رسمت كلمة سنة بتاء المفتوحة في 5 مواضع ويوقف عليها بالتاء وهي الأول في سورة التحريم فقد مضت سنة الأولين. والثاني في سورة النساء فهل ينظرون إلى سنة الأولين. الثالث في سورة الأنفال فلن تجد لسنة الله تبديلا. الرابع في سورة فاتر ولن تجد لسنة الله تحويلا. الخامس في سورة فاتر أيضا يعني في الآيات سواء يعني في الآية سنة التي قد خلت في عباده. وللكلمات الخامسة رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين فقد ويوقف عليها بالتاء فيهما وهما الأول في الآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الثاني في الآية والخامسة أن لعنة الله عليه. وغير ذلك من لفظ لعنة فمرسوم بالهاء ويوقف عليها بها نحو ألا لعنة الله على الظالمين. وللكلمة السادسة يعني ومعصية بالتاء المفتوحة في موضعين في القرآن الكريم وهما الأول في الآية ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والثاني فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وللكلمة السابعة يعني في الكلمات كلمة يوقف عليها كرسمها بالتاء لحفظ وهي وتمت كلمات ربك الحسنى. وللكلمات الثامنة يعني بقية وقد وقعت في موضع واحد في القرآن بتاء المفتوحة وهو قوله تعالى بقية الله خير لكم. وللكلمات التاسعة يعني قرة رسمت بتاء المفتوحة في موضع واحد وهو قرة عين لي ولك. وللكلمة العاشرة يعني كلمة فطرة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد من القرآن الكريم وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وللكلمات الهادية عشر يعني كلمة شجرة وقد وقعت بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو في قوله تعالى إن شجرة الزقوم. وللكلمات الثانية عشر يعني كلمة جنة رسمت بتاء المفتوحة في موضع واحد وهو وجنة نعيم. وللكلمة الثالثة عشر يعني كلمة أبنة رسمت بتاء في موضع واحد ولا يوجد غيره في القرآن وهو قوله تعالى ومريم ابنة إمران. وهذا آخر ما اتفق على إفراده ووقف عليه حفص بالتاء وهناك من القراء من يقف عليه بالهاء غير حفص. طيب يمكن البحث مني سنكتفي هنا والآن سنستمر مع المتكلمة الثالثة يعني الأخت يوليا عليها فلتتفضل مشكورة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
Al-qismu tsani al-kalimatu allati ikhtalafa fi qiraatiha bainal ifrad wal jam'. Bagian yang kedua yaitu kalimat yang mana menjadi perbedaan yang dibacanya antara mufrad dan jamak. Wa hadzal qism yanhasiru kama dzukirat fi sab'i kalimatin wa qamat fi 12 mawdi'an fil Qur'an wa qad ittafaqu ala rasmiha bit-ta wa hiya al-kalimatul ula kalimatun ikhtalafa fiha al-qira'u bainal ifrad wal jam'i fi 4 mawadi' wa hiya al-awwal fi suratil an'am al-ayah 115 wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. As-sani fi surah Yunus al-ayah 33 kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. As-salis fi surah Yunus al-ayah 96 innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ar-rabi' fi surati Ghafir al-ayah 6. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Wa ma 'ada dzalika fa mufradun ittafaqa yuqafu 'alaihi bilha. Dan adapun untuk mufrad yang telah disepakati berhentinya menjadi huruf ha seperti dalam surah Al-Mu'minun al-ayah 100 nahu innaha kalimatun au majmu'un ittafaqan yuqafu 'alaihi bitta. Dan adapun untuk jama yang telah disepakati jikalau waqaf itu menjadi ta. Nahwu qauluhu ta'ala fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi. Fi suratil Baqarah al-ayah 37. Summa al-kalimatu tsaniyah ayatun ikhtalafa al-qira'u fi ifradiha wa jam'iha fi mawdi'aini fil Qur'anil Karim wa huma al-awwal fi surati Yusuf al-ayah 7 ayatul lis-sa'ilin. As-sani fi suratil Ankabut al-ayah 49 bal huwa ayatum bayyinatun wa ma adahuma famufradu ittafaqan. Dan adapun untuk mufrad yang telah disepakati nahwu fi suratil Baqarah al-ayah 248 inna ayata mulkihi yuqafu 'alaihi bilha. Jadi jika diwakafkan menjadi ha. Au majmu' ittafaqan nahwu qul innamal ayatu 'indallah. Dan adapun untuk jama' yang telah disepakati yaitu dalam surah Al-Ankabut al-ayah 50. Dan jikalau waqaf itu menjadi ta. Al-kalimatus salisah ghayabatun ikhtalafal qira' fiha bainal ifrad wal jam'i fil mawdi'aini al-waridin fil Qur'an wa huma fi surah Yusuf al-ayah 10 batil jubb wa aidan fi surati Yusuf al-ayah 15 ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wala salisan lahuma fil Qur'an. Dan di Al-Qur'an cuma 2 contohnya dan tidak ada yang ketiga. Al-kalimatur rabi'ah
ghurafatun. Fi surah Saba al-ayat 37 wa hum fil ghurafati aminun. Wa ma'adahu bil ifrad wa huwa. Dan adapun untuk mufrad di surah Al-Furqan al-ayah 75 yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yuqafu alaihi bilha lil jami'. Dan jikalau wakaf menjadi ha untuk semuanya. Jadi al-kalimatur rabi'ah itu contohnya cuma satu saja di surah Sabah. Summa al-kalimatul khamisah bayyinatun. Nahwu di surah Fatir al-ayat 40. Fahum ala bayyinatin minhu wa ma'adahu fa mufradu yuqafu alaihi bilha. Dan adapun untuk mufrad jikalau wakafnya menjadi ha. Nahwu awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Fi surah Taha al-ayat 133. Au majmu'un ittafaqan yuqafu alaihi bitta. Dan adapun untuk jama' yang telah disepakati oleh para ulama jika berhenti itu menjadi ta. Nahwu dan contohnya yaitu bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Fi surah Al-Ankabut al-ayat 49. Al-kalimatus sadisah samaratun. Nahwu fi surah Fussilat al-ayah 47. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Ikhtalafal qira' fi ifradiha wa jama'i fi mawdi' wahid. Jadi contoh untuk samarah ini, kata samarah ini cuma ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Wa ma'adahu fa mufrad ittafaqan yuqafu alaihi bilha. Dan adapun untuk mufrad jikalau berhenti nahwu kullama ruziqu minha min samaratir rizqa fi suratil Baqarah al-ayat 25. Au majmu'un ittafaqan yuqafu alaihi bitta. Dan adapun untuk jama' yang disepakati oleh para ulama jikalau wakaf itu menjadi ta. Nahu wa min samaratin nakhil wal a'nab fi surah An-Nahl al-ayah 67. Wal akhir ya ini al-kalimatus sabi'ah jamalatun. Nahu fi surah Al-Mursalat al-ayah 33. Jimalatu sufur wala sani lahu fil Qur'an. Dan enggak ada yang kedua dalam Al-Qur'an. Jadi jamalatun itu cuma ada satu contohnya di dalam Al-Qur'an. Mungkin hadza minni. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Sadihat al-awwal arafta anna al-kalimat allati rasamta bitta'i fil asma'i 20 kalimah wa annahuma qismani. Qismun ittafaqa ala qira'atihi bil ifradi wa qismun ikhtalafa fihi bainal ifradi wal jam'i. Wa'lam anna hunaka qismun thalith wa huwa mattafaqo al-qira'ah mattafaqal qurra ala qira'atihi bil jam'i wa hadha la yakunu illa fi jam'i takfir. Nahu li khazanati jahannam thumma
al-kafaratul fajarah. Wa thalith qirarim bararah. Wal qira'atu jami'an muttafiquna 'alal waqfi 'alaihi bil ha'i. Wa hadzal qismu lam tudhkarahu mu'zamu kutubut tajwid wa innama dzukirat itmaman lil fa'idati. Atsani i'lam anna hunaka kalimatun tursamu bit-ta'i al-maftuhah qawlan wahidan lihafdi wa hiya 6 kalimatin. Al-awwal kalimatu hayhata mawdu'aini fi surah Al-Mu'minun as-sadisa wa salasin. Atsani kalimatu zata bahjatin mawdu' di surah An-Naml yuqafu alaihi lihafdi bit-ta'i amma ma'ada dzalika nahu zata bainikum fal waqfu 'alaiha bit-ta'i lil jami'. Atsalis ya abati haitsu waqa'at fil Qur'anil Karim nahu ya abati inni ra'aitu surah Yusuf Ar-Rabi'. Summa ya abati la ta'budu syaitan. Ar-Rabi' kalimatun wilat manquluhu ta'ala wala tahina manas. Kalimat al-khamis kalimatun mardot di surah Al-Baqarah wa Nisa wa Tahrim. Nahu wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-akhir kalimatul lata fi mawdi'in wahidin wa hiya afara'aytumul lata wal uzza. Syukran. Syukran jazilan ala husni taqdimi wa yumkin at-taqdim min al-majmu'atil ashir sanaktafi huna wa nahnu naqul afwan idza wajadna al-khata'at atlubul afwa minkum jami'an wa syukran jazilan ala husni ihtimam minkum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jami'an la ihtimamikum.